mɔgɔ ye kɔlɔsili kelen kɛ ni wagati min juguya bonyana ka ɲɛsin M5 ma ni wagati min kɔniya ɲɛsinna M5 ma o wagati la ni kura bɛ don M5 la i b'a fɔ ko ko wɛrɛ o ye kɔlɔsili de kabini juin daminɛ fo ka taa se bi ma tuma o tuma ni mɔgɔw hakili la ko M5 bɛ na bi ou bien a bɛ ni ɲɔngiri ou bien a bɛ ni da o wagati de la M5 bɛ wuli k'i jɔ k'a ka baara kɛ ni hakili sigi ye sereinement tubabu b'a fɔ cogo min na an bɛ tɛmɛ n'an ka baara ye parce que a hakilina ye min ye an ŋaniya ye min ye Ala b'a dɔn maliyɛnw b'a dɔn an ŋaniya ka ɲi an bɛ jamana ka hɛrɛ de nɔfɛ donc a hakilila tigɛlen don o yɔrɔ la y'a dɔn bamanankan fɔla fila minnu tɛmɛna ne ɲɛ a ka gɛlɛn ne ka dɔ fɔ ka tɛmɛ olu ta kan n tɛna don détail wɛrɛ la kuma fila ou bien kuma saba bɛ yen n b'a fɛ k'an sinsin o kan jɛɲɔgɔnya min n'a donna an ni CNSP mɔgɔw cɛ n taga ye caman fɔ a la ko minnu kɛra CICB kɔnɔna na Imam Jara ye caman fɔ a la n taga fana ye dɔ fɔ a la ko kelen dɔrɔn de don adamadenw kulukɔnɔmɔgɔw o b'a fɔ cogo min na kulukɔnɔmɔgɔw bɛɛ normalement bɛɛ ŋaniya de kan ka kɛ kelen ye n'aw b'a fɛ kulun ka ba tigɛ k'a sɔrɔ gɛlɛya ma sɔrɔ a la bɛɛ ŋaniya de kan ka kɛ kelen ye mais ni kulun kɔnɔ mɔgɔ bɛ kulun kɔnɔ minnu ŋaniya tɛ kelen ye minnu b'u dabiri ɲɔgɔn ye minnu tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ni dɔ y'a kɛ ji bɛ kun ka don kulun kɔnɔ dɔ bɛ ji soli ka bɔ kulun kɔnɔ walasa kulun kana cu dɔ wɛrɛ bɛ au contraire dɔ wɛrɛ bɛ ji ta k'a kɛ kulun kɔnɔ ou bien dɔ wɛrɛ bɛ wo kɛ kulun kɔnɔ walasa kulun ka cu y'a dɔn o baara a bɛ gɛlɛya dɛ ni tiɲɛ tɛ yɔrɔ min ni danaya tɛ yɔrɔ min na a ka gɛlɛn jɛɲɔgɔnya o ka sira sɔrɔ o ka taa yɔrɔ jan donc an ni CNSP mɔgɔw ka baara kɔnɔna na kɔlɔsili min bɔra a kan c'est que gɛlɛyaw sɔrɔla la parce que baara daminɛna ko ɲuman mais a laban janfa nana don a kɔnɔ an kana munumunu an k'a fɔ a kɛra janfa de surtout don laban n'o ye samedi baara minnu kɛra commission kɔnɔna na a ma dogo aw si la aw minnu presse mɔgɔw aw bɛɛ tun bɛ yen baara kɛra cogo min na a ma dogo mɔgɔ si la tile fila mɔgɔ ye baara kɛ fo ka s'a dan na an hakili b'a la tuma min na k'a fɔ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ plénière la rapport minnu bɛna fara ɲɔgɔn kan hakilina minnu bɔra concertation ninnu na o de bɛ na da maliyɛnw tulo kan maliyɛnw k'a fɔ ayiwa an sɔnna nin synthèse nin ma ou bien an ma sɔn a ma an ka yɔrɔ dɔ yɛlɛma a hakili la o baara min tun bɛ na kɛ o baara ma kɛ an ye mun kɔlɔsi an bɛ ɲɔgɔn dɔn n'i ye tile fila kɛ i bɛ taa baara la i bɛ salle kɔnɔ commission na aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn mais tile laban in n'o ye samedi sɔgɔmada ye kabako de kɛra i ma deli ka mɔgɔ minnu ye i m'u ye alakamisa i m'u ye juma yɔrɔnin kelen tɛ salle nana fa mɔgɔw la anw hakili la ko kati 300 de don ja kati taara kɛ fo 600 ni kɔ ye mɔgɔ tɛ kati hakɛ dɔ yɛrɛ an ye min kɔlɔsi u y'a katiw di u yɛrɛ ka mɔgɔw ma ka na kɛ ka salle fa mɔgɔ minnu d'a ma don concertation kuma na u m'u hakililaw di a la olu kɔni ka baara kɛra min ye u nana tɛgɛrɛ fɔ de la wa u m'a dogo mɔgɔ la fana ni sɔrɔlasiw ka kuma fɔra dɔrɔn u bɛ wuli pa ka tɛgɛrɛ fɔ yɔrɔ bɛɛ la ni M5 fɔra u bɛ wuli bɛ mankan ci an ka mɔgɔw la donc u y'o o de bila sen kan fo ka na baara tiɲɛ samedi sɔgɔma M5 mɔgɔw y'a kɔlɔsi tuma min na k'a fɔ débat tɛ na kɛ bilen plénière la an dun hamina ye min ye an y'a f'u ye place ko tɛ nin bɛ kɛ président ye nin bɛ kɛ premier ministre ye nin bɛ kɛ nin ye an ka sira t'o la fɔlɔ min ka gɛlɛn baara min kan ka kɛ transition kɔnɔna na o de ye anw hami ye parce que wulikajɔ in kɛra o de kama yanni k'a fɔ karisa n bɛ nin e bila nin place in na est ce que i man k'i yɛrɛ ɲininka fɔlɔ place nin baara jumɛn de bɛ na kɛ o place in kɔnɔna na transition kan ka baara jumɛn de kɛ an ko an ka bɛn o de kan fɔlɔ an ye sɛbɛn ninnu lajɛ anw hamina ye min ye
an ŋaniya ye min ye hakilila ye min ye o tɛ sɛbɛn in kɔnɔ bilen k'a sɔrɔ an n'u jɛra ka baara min kɛ ɲɔgɔn fɛ mun taga y'a fɔ cogo min na o bɛɛ tun bɛ sɛbɛn in kɔnɔ Mali bɛ n'a jɔsen kura jumɛn de kan taabolo jumɛn Maliɲɛnw bɛnna taabolo jumɛn de kan o ko ninnu bɛɛ jɛngɛnna o bɛɛ samana ka bɔ document in kɔnɔ gafe in kɔnɔ ka na ko wɛrɛw de bila a la ko minnu n'o ye olu dɔrɔn haminanko ye olu sen bɛ se ka bɔ cogo min na sariya kana boli olu kan cogo min na président vice président ka kɛ sɔrɔdasi ye n'o kɛra sɔrɔdasi ye fanga bɛɛ bɛ d'o ma ayiwa ni mɔgɔ min taara ka kɛ président ye hali n'o ye civil ye ni compétence b'o la o ka vice président o de bɛ na fanga yɛrɛ boli jamana kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnnaw ko o fɛn ninnu jateminɛ k'o don sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn ninnu a ma ɲɛfɔ mɔgɔw ye discussion ma k'a kan ka na dɔrɔn ka mɔgɔ bila tɛgɛrɛfɔ la k'a fɔ bon an ka wuli an ka taa nin ye baara bannen an dabali banna pause la an y'o kɔlɔsi min kɛ an wulila M5 mɔgɔw an taara ɲɔgɔn ye an ko an ti jɛ n'a ye an y'a fɔ an ti jɛ n'a ye donc o kuma nana s'u ma tuma min u ma dɔ wɛrɛ kɛ u y'a kɛ komi aw ka kuma k'u bɛ mana da an ɲɛ na ka taga papier ta ka tila ka M5 tɔgɔ fɔ u b'a fɔ min ma préambule tubabukan na kuma ɲɛbila de don wa ma da a bɛ fɔ cogo di bamanankan na mais préambule la ka taa M5 tɔgɔ dɔw la pour que ka a hakili suɲɛ k'a kɛ komi n'a y'a sɔrɔ a hamina tun ye min ye dɔrɔn o ye de an tɔgɔ ka sɛbɛn gafe in kɔnɔ k'a sɔrɔ an tun bɛ min nɔfɛ baara bɛna kɛ cogo min na transition kɔnɔna na jɛkulu minnu kan ka sigi a bɛ kɛ cogo di o de tun ye an hamina ye u y'o mɔ o jateminɛ la donc mun ko ta k'o don a la dɔrɔn ka n'o kalan plénière la k'a fɔ ko nin ye baara bannen ye an ko bon o kɔni o ye ko dɔ ye sa ni an sɔnn'o ma a bɛ komi an ye Maliɲɛnw janfa de n'an sɔnna o ko in kɛli kɛcogo ma c'est comme ni sonsoro taara sonsoro nana ni baara tun bɛ kɛ cogo min na fɔlɔ i b'a fɔ n'i taara meeting la parti politique ka yafa ma ani association i bɛ taa olu ka meeting la o bɛna kɛ ka jama faamu mɔgɔ min b'a fɛ ka fanga ta o bɛ na dɔrɔn tɛgɛrɛ fɔlɔ bɛ na o tɛgɛrɛ fɔ et puis o y'a bannen ye ko n'a kɛra ten o kɔrɔ ko yɛlɛma fosi ma don jamana taabolo kan jamana maracogo yɛlɛma fosi ma don o kan donc an bolo M5 mɔgɔw ani Maliɲɛn bɛɛ lajɛlen u ka sigi ni ko kelen ye nin ye baara daminɛnen de ye koyi nin ye baara daminɛnen de ye ni mɔgɔ mɔgɔ y'i fari faga nin ko in na i k'a bila i kunna c'est comme n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu sara mɔgɔ minnu jogina mɔgɔ minnu ka ko tiɲɛna nin kɔnɔna in na Maliɲɛn minnu hakilila bɛɛ lajɛlen bɛɛ y'i cɛsiri an nɔfɛ c'est comme n'a y'a sɔrɔ i ye olu janfa donc an fari tɛ se ka faga an fari tɛ se ka faga minnu bɛ kuma fɔ kɛrɛfɛ n'an bɛ sigi o yɔrɔnin kan aw yɛrɛ kana olu ka kuma yɛrɛ partager aw yɛrɛ ka kuma aw kana partager kuma jugu fɛn o fɛn n'a bɛ fɔ M5 kan n'a sera aw ma a y'a écraser parce que plus aw b'a partager plus a bɛ sanga don a tigiw la mɔgɔ min e tun bɛ radio animateur ya de la ni e taar'i yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ médiaw bɛɛ bɛ e wele i bɛ kɛ téléw kan i bɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ la i y'a dɔn a bɛ ko dɔ kɛ mɔgɔ la dɛ. Aw bila a kunna M5 b'a nɔrɔ yan aw ɲɛ b'a la organisation fɛn fɛn bɛ M5 la bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ tabali in kan yan nɔ ni mɔgɔ min bɔra ni mɔgɔ min y'a décider ka bɔ i y'a k'i yɛrɛ la i m'a kɛ M5 la dɛ i y'a k'i yɛrɛ la parce que M5 ka kɛlɛ M5 ka wulikajɔ a bɛ continuer min ye laselikɛlaw ye minnu bɛ taa fɛnw fɔ M5 ma k'a sɔrɔ u b'a sɛgɛsɛgɛ dɔ wɛrɛ tɛ dɛ si la presse ne fait pas bien son travail qu'elle veuille bien si elle est démocrate qu'elle veuille bien qu'on lui dise ce qui ne va pas c'est aussi ça la démocratie voilà donc minnu b'a fɔ nin kɛra tan qui diffuse des informations du genre telle organisation a décidé que, etc., sans faire de recoupement. Donc, on était RFI de Afro. Sensationnel Kadoué. Donc, on nous a fort. Kasro, on a recoupement qui tient à la. Donc, on a fofana, fana jatemine. Kuma là-bas est mis. Hakila,
Imam Jara Daserama M5 akera munu be ambiu munu me na sinu munu me na ke fanga tradition fanga kuna M5 mo ka bla ukuna ka fo M5 te mo koye M5 te organisation koye M5 yi hakilina de c'est un esprit l'esprit M5 c'est un esprit éternel esprit M5 esprit de betoye au genou hakilla no tora au hakilla amana ke mogo ye ni ko ki be mina jene abati la clé abe mina la clé abulu donc abo bla ukuna ambe to uke ala ko ke hakilla ye harisa dala jele kuna genou kuna ala kandema anga baray tola ala ka jamana bo bulu ngono ka bla sira nyuman kan ala ka hakili nyumandi aywa anteru ambalmawo no e CNSP mo koy ala ka hakili nyumanduma ukana ngina ukafolen ko ukana ngina ko laydu ko wanu ngina na ko fana mo ko be soro mi ba fubi awli chaba ko ma jot